deputy watsanganya abandi bo avoti yashiriye zagire zenu ngo zibirije ewa swala stahikishokeza jirini jirije abanda ningarebeshelao nyinyi watangazaji leo ngambika fursa yenu rishida jitamteba wana hanukuta shareka wo rais wa daula hayeleha ili atsema deputy mnike fursa ya upanga haundu zibotema deputy zijana shakabla bwana matangazaji amwe fursa hiyo ni shida maraba assembly nationale hoji mlifu hao akaya sababu wa vote kwa vote kwa vote chata la vote wala ukauzanza kamjaka barbazi za komisio mawashia maonaze beba president maulana twenge bantu hakayabo inuma rahandani luwaya jahunu madepite 26 wakansi wa ikalantiza yote baza kabo pasione zaka kusaidia ili zenongo zendema wana rasi daula ukweli hadukaji wakansi wa biro sharia shimruhusu hafana habe sha nikae depute sheone fursa arudi tena akaanza stehi demokrasi arudi tena stehi sharia shiri sashensi hapo kutoa sharia ili jeri pange haundo ze votizi jao amsaido nono kabatu bunguzi zwa depute harmabavu lenye zwa harmabavu kabatu nje zwa depute shadow kaya darma ze voti henamna ila zakaya hatua katirjo pangando kama nyinyi majeni nyinyi lazima mje una assemble sidawa nuba lazima ndo washewaje lazima le diaspora walo bonze watu walo faransa bahi shahatu walo shinitiza ndano kanzo ndo waziri wa juu ejeri hanyiseri pange no wakati heli ulio tizamba ro usonga ukaya lazima ripare projectore haraka ilize votisifanya nabonu kaba deputy wadiwaza ukabala nsumengo mirandaru kabla ya unjiar mwaye ye sesio ijawe Afrika ya madepto nyumeni kanzori joma deputy joka ujahunu kana dudu hima taushao geriju yabo ikala lazima zazani sona kabula ndema manekao jana randi sazi hazere sasma yabo karo ndata Oktoba geriju fanya hizo yabo gara shukuri yao anama tangazaji kama deputy wajitamka haundo waonesa faida ya muhimu ya ukale usharia shinu ndo shivoti wale ukaya ijo kanziro to anda bakana mwende mafanya zo mwanzao na bala ukaja kujereza kara fanya zao ijo kufanya ndongo hakisharia sha onesa zaki zao wavoti ngabo ikao kwa jajitamka yo haki hao ngabo ikao wamba ukazi voti zino gilazimu zende namna lilindi hata Oktoba sharia shije shata Oktoba ngeri kalindi abo fasiraba temanda message kanjeziwa wala kwa jamba kwa tuhanza wakahanza linde Oktoba aboge kwezi madepite yarabashira maraba vice president ya zone salam kujozonesa she muhimu ndo salama ni amani na utulivu ndo hao mwenzi akaupanga voting ngazo zende upole na utulivu enge leo rikarenge harmale na tsamba jeratim arengela washi ingerenge tsinkudu amaula ndaka mjoko voti amahame ngofiri kawa wajokubali yozinkodo izo nizo rekanzari tawe yabo ngarada harmo salama singaramba nywa tangazo na mzeleze ndondo zenogo zibu wala mbona tufanye mzaha tanuza utomani bakaramba nafasi insiato isi akanza yende ha salama indema na biashara shinu jeshi lekeze amano salama arumwensi watu hizo ndizo habari na singar bashirama rama Assembly National na na utangazaji sharia ili na uchagula kanzari jue kuliho ukarme kote ya kahanzaji votiwa bila shaka ifraha hanyu kuliho kuhusu wa hemka marhaba nanjiwa na nyasi ma journalist mwambeno kahandani dazu fresh ya gouvernement la namne kaundo wa panga enukto shariain namne kaundo wa eleha na namne kaundo wa yeleza namna njema anayeruhusu ena mzima ena depute ashindi hajitamka hanamna njema watunokaya wakai wasiwasi rifereshe hususwani yensi mana uskolelo unushinzi wa hensi unushinzi wa daula unushinzi wa demokrasi mana banu marekelimzi juwao oboha ufarindaru hawa yeshinga jabu haizindaru
وهذه وهي pouvoir judiciaire وهي محكمة وهي pouvoir législatif وهي député وهي pouvoir exécutif وهي gouvernement. بس الشابيرة الgouvernement doit kana ezenji donc kinyumenizano mbao azali ha renforcer arme constitution yenu ya demokrasi maana ujua kama député kwa watu haungwao harumu yansi par ordonnance izo hazilani harumu sharia shanyumene shino ngamjofanya ordonnance kama député wanruhusu ishonde sharia shanyumene namna shahamba yonde yangbao loi d'habilitation wangeban lelo rikao jari mruhusu henu kutoa ya sharia dharura yinu yende yahunde namna upangaza voti abamtsona mbokaya abamngono kaya daula lelo au yansi hususa de madepute lelo waivu maarifa manange wamboka ngarafanyao uguguru abodo karma blocage shalelo renforcer wa les pouvoirs zahatu une assemblée et sa président haina nukto dharura quand tu fais par ordonnance shanguru ou demander à assemblée ranzi enge hajifanya jarimnika amuzi shangabo nukto abidarnika yo wala hali ya mshara shabira président de la république hakaujwa isisabonti le berza la mawakala ekale lo e berza la mawakala kwa jafano kauze mjivia halafango kaya mimi ngamtowe nukto sharia hiyo abo harume constitution yinu yemuhaye daula kati na fursa ya husabaza la mawakala abo sisi watu ni kwa nafasi rijue rihukumu rijuge wati na uhara toka yonsi mana kati na uhara kangaduka husiwa abo ngene soka enzi iganye en demokrasi wange banu kinyumenzo mbao hususan ndo lo bonze maskini wambao ngabo dictature abo de kinyume ekale lo mfa umambo kaya sinawjo hused assemblée nationale hotani signé ordonnance ngamhuso amuzisoro erhusa ema député abomdono kaya tsiganya en démocratie de kinyume ici simizi et démocratie simizi yonesiat na munu kwa sharia insena manarende harman commission doka heni nukto sharia yo vote wa mahala hili uhandani en commission kadwavili en plénière amade kelmazia shilelo basi hena commission na matipito wa 8 on doit ruhusa vote rende wane doit voter kinyume wane doit voter pour doit voter oui sha hawe kao yumhuwahe e commission tukufu député Ali Haji Ustaz ha vote harmo wa oui awe ruhusu awe voya hahe badeja wakati wa banyiso bada waka wane awe ruhusu ivote wa ija en plénière ya sharia rija tsena harmo e plénière rihama député mengomirar nararu alhamdulillah skolelo unonti pia hoji mlifa hawaja e opposition wa wamba gartsaha bakartsaha hino katozo adopter nganzora ngaliza janibu zondaru wa voter oui wa voter non nanu wajabstene président de l'assemblée unambariki hasa hizo kauno za tsafa no wananyasi wa opposition wale lolu zisiwa wa voter oui ngo wangavi wanraori wa kanti wa waza mzima waka 16 wa voter no wangavi wa waza mzima waka 16 watso harimaze bakia zombili si witino engo wangavi hakamzima abo hamara ya saba darika sawa abo yevoya president yo kaya mbili yo wazo mbili ekawar onroja mabea abo iruhusu ya sharia shivotewa ngabo hamara saya ngari mshukurao nirembusheni marhaba riboshel marhaba hususan imhe daula imane sharia tanzania shirini kanvu shinikensi mvu shinikema wakalamvu tizamba banu abo tizonesa esa lelo e demokrasi ici simizi rezono lelo mzono lelo wangana mkrada ima journaliste zenjema mdo zamba sa lelo msambokana zalongazi ndo kiwamivu na nyimzi yanshi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ondwa njingone soka ya samlenga joka inconstitutionnel samani kwesi ondwa njingone soka ya samlenga joka inconstitutionnel homdori lo wa article 63 he sheremshinti njone 63 à 66 yaoni soka ngala mwe composé ni diaspora no wanka sielewa. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wale
wami titsungu venza haraka haraka na lagua belo mwavenza musu ali shina njibu wami de Rashadi rapporteur et commission de loi wani kombane rihali mazikia loi ibelo harabuzi hato rijari tsungia ibode rakoyeveleha yinde je ale misikli leo kinyume na watu warungo kambane watu wadaga article 66 wami mengono watu warungo mbane au contraire watu waihusu sans pour autant kambane ringia harma opposition na serikali. Bana article 66 isiruhusu watu waendelee harma iwastwa wezivote. Président de l'Assemblée ne hika mumsu vyarongo kambani kula katu watu kaajo kia wasikana magiri kasi na tafsiri. Waja waitia insi harma tangu. Madepite leo o mademokrati kula mtane furswa ya hujitekeleza namnatsa hao namnaelewa uolezi yani na uelewa insi sasa kula mtana namnae aelewa insi andongo kambane uraisi wa idaula wartsashia ntongo ukambane rifanye kula mtu anawahe uozi na uolezi wahe ajua afanye zishongo namna zao staki rikubali wasi komisio rivote isharia i article 66 ya babo ribuzu ne kama suive namna ntini leo bertsotsa hau kama netu denku ringie rivote diaspora wakati kombane rasa i diaspora yo deivi bede ya Faransa bede ya Bushini bede ya Tanzania bede ya Egypte bede ya Habi lazima kemani watu wa definisse kile la diaspora lazima kemani watu waitukuzi harma zishongozi wakati huo il a tout imbakia président de la République. C'est-à-dire qu'il est inapplicable. Non. C'est-à-dire qu'il est inapplicable là au charia 2018. C'est-à-dire l'article 66. Il est inapplicable au... Non. Article 66 il renvoie namnai. Il y a ma députée. Il y a lazima wafutewa. Il lazima ma députée wa ndani na ma députée wa mwende wa diaspora. Sha Tsojo walua yelo hujubabo yarungwa sana tsojo kalua organiki itso determine namnantini di antu lazima watsungue ya madepite yani ya lazima ya vote wa harme diaspora rasa ndongo yo kaya fanyisha babo wasi mawakala wa insi kartsojo waralisha hivi destitutionnel ya fanyishia mwabuza de wanywanyi population meso arajurwa male madepite walwa wakabale ils ont failli à leur mission kawashinda watilia baho atazintogo omwe la stabilité zozilo harmoensi donc au démarre comme année léo pour une première si vous chez les marohaba wanyu media wo mwaja ona kirasmi namne zintongo za fanyishia bila penzi leo teleo iweni ya voto namna lazima.